So saya bukan kaunselor, saya bukan apa-apa. Saya just nak beritahu tentang topik ini sebab ini adalah dalam assignment saya pada sem inilah. Okay, my perkongsian is what? Just a simple perkongsian. Okay, this is simple, ya, tapi ramai kalangan pejabat awam yang tak ada awareness tentang benda-benda macam ni, no? Tapi yang macam yang pengarah sebut tadi, yang Kementerian JKM yang memerlukan kaunseling. Itu sampai, kalau dah sampai tahap macam tu tuan-tuan, itu memang dah tahap yang orang kata kalau bahasa pasar tu ini dah tahap gaban tadi. Teruk dah. Okey. So bila dah kementerian yang memerlukan kaunselor untuk membimbing kita punya penjangkauan. So there's a difference between sadness dan depression. Ini bahaya. Sadness, okay? Kalau kita tengok di sini boleh baca tak? Boleh ya? Kalau yang belakang tu, kalau tak nampak, buat nampak ya? Boleh tengok. Sadness is a normal human emotion that every single person will experience stressful or somber time, masa yang muram. Setiap kita akan ada masa kita sedih. Normal, jangan yang tidak sedih. Itu yang bahaya. Mesti ada sedih, okay? Okey tu, siapa yang tak pernah rasa sedih? Okey, waktu tiba terasa kehausan. Okey semua, saya harap so if you feel sadness, that's mean it normal. Okey. Next, loss of love, sebab-sebab sedih lah ya. Loss of love, lost job, divorce, financial crisis dan apa-apalah yang bersangkutan dengannya yang boleh membuatkan kita sedih. Kadang-kadang kita nak turun kerja pakai motosikal dan hujan datang. Alamak sedihnya aku ni lah, aku nak makan nasi lemak dengan kawan aku dekat dekat tea house ke apa semua kan. So sedih lah tak dapat jumpa kawan-kawan. So tiba-tiba datang pula hari cerah. So you feel wah happy, boleh. Itu sedih. Sedih boleh diatasi. Okay, however, a person experiencing sadness can usually find some relief from crying. Tuan-tuan boleh cry. Sedih kalau kehilangan yang dikasihi ke apa semua kan, the loved one in life, you can cry. Jangan orang kata, oh I'm very strong. I'm strong. Saya kuat. Kuat apabila berdepan dengan manusia. Tapi once in your single time, apabila tuan-tuan berada seorang di bilik ke, di mana-mana ke, that is real you. Okay? What are you doing there? That's real you. Sadness usually passes with time. Macam saya cakap tadi, macam kalau hujan, kalau datang mentari, so dia sudah happy. Okay? Does not pass or it be the person become unable to resume normal function, there could be a sign of depression. Jadi kalau tuan-tuan tak dapat kalau hujan tadi, tuan-tuan masih sedih lagi, so it prolong until macam mana? Okay, if low mood get worse or last longer than 2 weeks, the person should talk to the doctor. Yang ini yang kita yang susah sikit. Kalau there's no point if you want keep your emotion dalam keadaan yang sedih, even though something that you waiting for, macam benda yang contoh hujan, yang contoh yang paling basic lah, hujan dari dan ada matahari datang, so it's still day. Kamu masih lagi sedih, wah ini yang agak susah tuan-tuan. Okay, depression, ini depression pula. Depression ini biasa orang kata keluarga dalam mental health problem, ya. Mental health problem ni ada macam-macam. Kalau kita nak cerita, kita tunggu slot lain. Okey, kita ceritain. Depression is a mental disorder that has an overpowering effect on many parts of person's life. It can occur
with people of any gender. Okay, any gender. Macam contoh tuan-tuan, kita tak tahu yang when we are aging, so kita akan banyak masalah, banyak depression. Tak. Depression boleh jadi pada anak-anak, anak kecil. Tapi yang penting sekarang, macam mana tuan-tuan nak tahu dia depression? Tuan-tuan dekat dengan anak kan, so you are very close to your son or whatsoever, so you know your son well. Okay? If kalau dia tidak normal, macam yang kebiasaan anak-anak kita buat kan, selalu dia main apa semua kan, tiba-tiba dia akan menyendiri, so dia tak main lagi dengan kawan-kawan, tak happy lagi, tak apa semua. So took some time lah, dia suka menyendiri, dia tidak mau apa nama, kata bercakap, makan pun tak lalu, tidur tak rela. Ya betul, memang takkan tidur. Dia tak tahu apa sebenarnya berlaku dalam hidupnya. Okay, symptom include feeling discouragement, sadness, hopelessness, a lack of motivation, loss of interest in activities that the individual want to find enjoyable. Kelima-lima ini, tuan-tuan, kalau ini ada dalam anak-anak kita, dalam diri kita, so kita cek. Okay? Maksudnya, in severe cases, the person may think about suicide. Nah, ini yang bagi mereka, this is the end. Inilah penghujung dia. Okay? So dia tak ada pilihan lah. So I attempt to suicide lah. So saya tak nak menyusahkan orang, saya pun tak nak bawa orang banyak. So ambil jalan singkat, suicide. The may no longer feel like spending time with family, a friend, and might stop pursuing the hobbies or feel unable to attend work or school. Okay, macam saya cakap tadi, dia tak suka berjumpa dengan kawan. Dia cuba untuk cari sendiri. Ini dia sedaya upaya untuk cari sendiri apa sebenarnya yang berlaku dalam hidup, kemurungan, okay? Kemurungan. If this feeling of doubt lasts longer than 2 weeks, psikologi bagi masa 2 minggu lah, profesional lah. A healthcare professional may diagnose the person with a major depressive disorder, MDD. Okay, MDD maksudnya major depressive disorder. Ini kita ke peringkat lebih tinggi lagi lah. A daily depressed mood that lasts most of the day, nearly even every day, with noticeable sign of loneliness and sadness, lost interest in normal activity, significant and unintentional weight loss again, insomnia, sleeplessness, or increased amount of sleep that affect normal schedule, tiredness, and low energy, feeling of worthlessness, excessive guilt on daily basis, inability to concentrate, make decision, recurrent thought that the death, suicide. Ini yang macam yang cakap tadi lah. So bila dah sampai tahap ini, kita pun dah rasa macam person tadi pun dah macam ambil jalan singkat lah. So I pun tak tahu apa sebenarnya berlaku. Dia macam cerita siapa pernah tonton cerita Frozen, ada yang tengok cerita Frozen, yang kartun yang the latest one Frozen, yang ada bunyi suara tu kan, Frozen 2, yes Frozen 2. Walaupun dia lakon tapi mereka akan tarik itu sebagai bahan. Okay, dia dengar suara yang macam mana, sedap. Kalau saya main kat sini tak sedap pula. Macam itulah. Suara itu, dia dengar suara itu, dia bangun, datang suara itu. Awal falling until unknown. Sampai dia sudah dia cari itu suara. Tapi dalam kartun dia boleh jumpa mana datang suara itu. Tapi dalam normal life kita tak tahu mana datang suara. Okay? A doctor will consider a person who experience any type of disease symptom for longer than 2 weeks have a medical problem rather than prolonged experience of sadness. Dah lama sangat kan, tak mungkin ini sedih. Macam kalau kita putus cinta kan, kalau normal memang kita sedih lah. Tapi
Kalau udah terlalu lama ni masalah. Okay, boleh jumpa doktor, psychologist or whatsoever. For diagnosis of MDD, the doctor should the link to the symptom only depression or not another medical diagnosis such as substance abuse or underlying condition. Unlike sadness, depression can leave a person struggling to get through the day. Sadness is just one element of depression. Di mula-mula dia masuk dia macam sadness tau. Okay, the next slide. Dia macam sadness, bila dia lama-lama dia akan bertukar menjadi depression. Depression ni dah, kalau kita sedih, kita tahu apa punca kita sedih. Tapi depression kita tak tahu. It can be a normal person like us. Okay. So treatment for depression, ada treatment dah tuan-tuan, jangan risau. Tapi treatment itu apa nama orang kata? Saya minum dulu Okay, alright. Yang atas tu tak perlu baca lah sebab dia ada berulang. Okay, medication good. Psychotherapy can help people with depression. Medication include selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). Yang ni macam ubat penenang. Ubat penenang yang kita letak dalam badan kita, bukan letaklah consume. Kita makan pil. The function by increasing the level of serotonin in the brain. Serotonin is a chemical messenger that help to improve mood. Ini apa nama dia, kalau orang putih punya drugs. Drug ni kita makan. Kita makan untuk up kita punya mood. Okay. Dan kadang-kadang kita disuruh untuk terus apa nama bertenang. Kawan tadi dah lah banyak seorang-seorang bertenang. Kita bagi dia tenang pula. So, macam mana? Psychotherapy and counseling. Ini yang bila dah sampai kepada psikoterapi, yang kaunselor yang yang sudah memang dah bergelar kaunselor. So banyak orang yang as a counselling tapi belum ada sijil kaunselor. Jangan main-main, tuan-tuan. Kalau kita nak dapatkan nasihat, mesti kita ada dengan kaunselor yang berdaftar. So sebab dia akan melibatkan kita ada sign form. Kalau kita sign dengan orang yang tidak berdaftar, so kita boleh diambil di mahkamah. So takut kita punya patient tadi bunuh diri. So siapa yang punya counselor? Siapa dia punya ini? Siapa dia punya the person that dia punya dia hire untuk membantu dia. Oh ini, tak ada CJ counselor. Boleh teman sama, okay? A person can pursue psychotherapy on its own with the support of antidepressant medication. A therapy can be help identify the problem area, stage of radicalism, educate individual about the ini tadi depression of civil servant. Okay, before we go in, ada soalan nggak? Tak ada, saya harap tak ada lah. So saya risau. So tadi kata 2 minit kan? So tambah 2 minit lah. As long as you can. As long as you can. Okay, ini ada antara yang menyebabkan stres dan depression antara orang awam, cost of living and stress at work, dan juga workload due to staff retiring. Ini data saya ambil daripada QPEX. 25 hingga 30% penjualan awam mengalami stres. So macam contoh, every jabatan kalau boleh, we think that is ada pentingnya untuk mewujudkan counselor, psychologist di antara jabatan masing-masing. Sebab kita tidak tahu, kadang-kadang staff kita kan semua dia stres, dia tak dapat handle stres, dia become jadi more lagi stres dan juga depression. Okay, seterusnya tuan-tuan, if you are facing with this kind of people, the first thing you must don't ever ask that person, "Hello buddy, how are you?" This kind of words memang akan menjejaskan mood, akan swing dia punya mood. Kita tahu dia dalam keadaan yang tertekan, kita tahu dia dalam keadaan depresi, kita tanya lagi kabarnya. Jadi maksudnya sama seperti tuan-tuan, kalau bahasa kita
ini kira mau mengejek lah itulah kiranya. Dan seterusnya, I think yang ini pun penting. Kalau kita berjumpa ataupun mendapati kawan-kawan kita dalam keadaan yang sebegini, you don't ever say thing like this. Please be yourself. Jadilah seperti kamu. You know, dia dalam keadaan yang begitu, kita suruh dia jadi seperti dia lost identity sebenarnya. Dia lost dia punya ingatan, dia lost dia punya wrong way, dia punya perasaan tu, anxiety kah apa semua tu. Kita suruh dia jadi seperti itu, maka akan membuatkan dia merasa dia tak mampu untuk keluar daripada masalah. Kita boleh katakan dengan kata-kata seperti motivasi dia seperti begini. Kita kata, please be with us, we with you, so we together. So dia sebenarnya dia nak ada orang yang mendengar, dia ada orang yang bersama dia untuk membangun dia. Okay, thank you, terima kasih.